میں اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دی انوگرل سیزن آف ایس آر جی کے پی ایل سیزن 1 آج اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم شاید اس کامیابی کی منزلوں کو نہ پار کر سکتے اگر آپ سب پاکستانی بہن بھائیوں کا ساتھ نہیں ہوتا. Thank you very much everybody for making SRG KPL season 1 a big hit and a big success. But ladies and gentlemen, before I further move on and invite each and everybody who's actually played a very pivotal and an important role in the success of the SRG KPL season 1, I would like to thank Pakistani government, the government of AJK, the leadership of PTI, the leadership of all of those people who have worked in, day out with all of us. And not just that, آپ سب پاکستانی بہن بھائی جو ہمیں اپنے ٹیلی ویژن سکرینز میں یا مظفر آباد کے کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہیں، ہم تہہ دل سے پاکستان آرمی، پاکستان پولیس، ریڈ کریسنٹ اور ایک اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کامیابی کی منزل تک پہنچایا، اور میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. Thank you very much Pakistan, and we truly love each and every one of you. But ladies and gentlemen, over here I think it won't be fair if we are not going to invite all of those people who made it what SRG KPL season 1 is today. So first up, please give it up for the Chief Executive Officer of SRG KPL, Mr. Chaudhry Shahzad Akhtar. سر آپ کو بہت زیادہ مبارکباد اور بہت زیادہ پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پاک ہے وہ رب ذات جس کے قبضے میں ہماری عزت، ذلت، زندگی، موت اور رزق ہے. سب سے پہلے میں نے انتہائی احترام کے ساتھ قابل قدر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، اپنے پرانے پیارے خوبصورت دوست شہریار افریدی کے اور سارے پارلیمنٹیرینز، سارے سپورٹرز، کرکٹ ہیروز، فرنچائز اونرز، بٹ لاسٹ نوٹ لیسٹ میڈیا، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. آج امن اور کشمیر کی جیت ہے. آج دنیا کو ہم نے وہ دکھا دیا کہ کشمیر کیا ہے. میں اپنی اس کامیابی کو، ہم اپنی ساری کامیابی کو اپنے ماں باپ کے نام منسوب کرتا ہوں. وہ کوئٹہ سے اسپیشلی یہاں ہمارے لیے دعاؤں کے لیے آئے ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہماری محنت، ہماری نیت، ہماری لگن، اس کا نتیجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نام ہیں جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے لے کے پولیس، ہمارے جو دوست تاجک صاحب، آئی جی صاحب، ان کی انتھک محنت، پاک وفاج، بلدیہ، بے شمار ایسی لسٹیں جن کا انتھک محنت، اور یہ جو کامیابی ہے اس میں ہر بندے نے اپنے حصے کا دیا جلایا. میں تمام دوستوں کا، تمام کشمیریوں کا دل سے، دل کی گہرائیوں سے احسان مند، شکر مند، اور انشاءاللہ یہ منچ ہر سال اس سے اچھا لگے گا. یہ کے پی ایل کا وعدہ ہے. میں پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں رہتا ہوں. میں کشمیر ہوں، سارے پاکستان میں رہتا ہوں. ہیش ٹیگ کبھی نہ بھولیے ہوگا، کھیلو آزادی سے. Thank you very much, Chaudhry Shahzad Akhtar Sahab. Ladies and gentlemen, moving on very quickly. I know the team definitely wants to lift up the cup, but we have a little bit of time as well. But moving on, ladies and gentlemen, he is actually one of those people whom I label as the cricket executive over here in Pakistan. I think he's one of the most talked about cricket personalities over here. And from day one till now, ladies and gentlemen, he is a national hero. Ladies and gentlemen, Director of Cricket Operations, SRG KPL, Mr. Taimur Ali Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everybody. First of all, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راولا کوٹ ہاکس کو، جان ولی صاحب and Mr. Shahid Afridi, who happens to be the brand ambassador of the league as well. It's a proud moment.
not just for KPL but for every Kashmiri in Kashmir and overseas. You're the true winner today. At the same time, میں بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لیگ اور جو کمپٹیشن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا اس کے لیے میں تمام پاکستان کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پلیئرز جنہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ایٹ دا سیم ٹائم آزاد جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ, اسپورٹس بورڈ اور اسپیشلی پاکستان آرمی جن کی پوری ٹیم جو لوکل کمانڈر ہیں ادھر اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے یہاں پہ کام کیا. ہیٹس آف ٹو یو سر. پولیس ایٹ دا سیم ٹائم, خرم صاحب, ASP خرم, you've been at the ground literally every day. I would like to thank you as well. تمام پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیں ٹاپ میچ آفیسرز دیے. علیم ڈار, احسن جن کی والدہ کا انتقال ہوا, and he came and did the umpiring in the final. Hats off to you sir. Mr. Ali Naqvi, ایک ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے اپنے ڈیبیو پہ 100 کیا, he was the match referee. سب لوگ جنہوں نے یہاں پہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا, I thank you. And میری اپنے اس کے علاوہ جو میں خاص طور پہ یہاں پہ نام مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ شہریار آفریدی صاحب کا. I mean his support, his unconditional support and his passion. Sir, here today. Thank you again sir. اس کے علاوہ میری ٹیم جو آپریشنز کی جنہوں نے یہاں پہ دیکھا, اس کے اندر رانا دستگیر, اسام, طلحہ, کاشف, فرحان نثار, فرحان رضا. اس کے علاوہ ہمارے جو اینٹی کرپشن اور سیکیورٹی کے کرنل عاطف آزاد اور میجر ندیم شہزاد صاحب جو PC میں ٹیمز کے ساتھ ببل, ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. I once again and I hope this league جس طریقے سے یہ لیگ یہاں پہ کھیلی گئی ہے, this is just the beginning and we'll all see you again in season 2 of KPL. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Taimur Ali Khan, and you're no less than a hero as well. Thank you very much for joining us as well. Ladies and gentlemen, very quickly moving on, because the trophy truly deserves to go to the people who've worked hard for it as well. I would like to invite Chairman SR Group, Saifur Rahman Khan Niazi Sahab, to please say a few words as well. السلام علیکم. کشمیر کے شاہینوں, کشمیر کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور پاکستان سے آئے ہوئے کرکٹ شائقین, ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. آج میں یہاں مظفرآباد میں 5:30 بجے پہنچ گیا تھا, لیکن اسٹیڈیم میں پہنچتے پہنچتے 7:30 ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ کرکٹ کے شائقین کا مجمع لگا ہوا تھا اور ٹریفک اتنی مشکل سے چل رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں. سب سے پہلے میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نیازی, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر عبدالقیوم خان نیازی, صدر پاکستان, صدر آزاد کشمیر شہریار آفریدی, پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان آرمی اور پولیس, جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ایک اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوا. جس طرف بھی نظر جاتی ہے عوام کا مجمع, عوام کا شوق, عوام کا ولولہ, اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم آزاد ہیں, آزادی کے ساتھ اپنے ایونٹ مناتے ہیں. 15 اگست کو انڈیا میں یوم سیاہ منایا گیا, جس کی ہم مودی سرکار اور اس کے حواریوں کو مذمت پیش کرتے ہیں کہ جو وہ ظلم اور بربریت آزاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بسائی ہوئی ہے, 1 سال سے زیادہ ان کی فورسز وہاں پہ ہیں, وہ بھی اس طرح کا ایونٹ اپنے سری نگر میں کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے. کیا بات ہے. سری نگر میں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو اندھیرا ہے اور یہاں پہ جو روشنی ہے, اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم آزاد ہیں, کشمیری آزاد ہیں, خوش اخلاق ہیں, مہمان نواز ہیں. مظفرآباد کے لوگوں کو, ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کی مہمان نوازی کو. اور ایک چھوٹا سا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں پولیس کے لیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی, ان کے لیے 1 ملین کیش ایوارڈ, اور میرپور کے عوام کے لیے وہاں پہ جو سیفٹی سیکورٹی پروگرام ہے اس کے تحت پولیس کو ہم سارے اکوپمنٹ پرووائڈ کریں گے. اور کشمیر کے نوجوانوں کے لیے
टैलेंट हंट प्रोग्राम SRG सैफुरमान ग्रुप ऑर्गेनाइज करेगा और नौजवानों को आगे लेकर आएगा ताकि आने वाले सेकंड एडिशन में हम अच्छे तरीके से इसको पेश कर सकें। यहाँ की ग्राउंड की इंतजामिया को भी मैं सलूट पेश करता हूँ। बार बार मुझे तकरीर करने से रोका जा रहा है, इसलिए मैं एक नारा लगाऊंगा और उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। SRG जिंदाबाद, SRG KPL जिंदाबाद, Pakistan Zindabad, Kashmir Zindabad. Zindabad, sir. Thank you very much for joining us. Wonderful to have you over here. Moving on, ladies and gentlemen, the man who's put in his days and night's work as well. He happens to be the chairman for Kashmir Committee, Mr. Shahryar Khan Afridi. खुद पे है यकीन तो हारना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है। आज का ये तारीख़ साज़ दिन, आज आज़ादी के मायने क्या हैं, आज मुज़फ़्फ़राबाद से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया। मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, साबका प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद साहब का तहे दिल से मशकूर। प्राइम मिनिस्टर साहब आपका, पूरे स्टेक होल्डर्स का, वर्दी विनर शाहिद आफरीदी का और बाकी जितनी भी टीम्स थी, सिर्फ एक मैसेज है। मेरा भाई इज इन पेन, आई नो, इनको टाइम मिलना चाहिए। सेल्फ बिलीफ, जिस तरह हमने अल्लाह के फजल से एज ए टीम KPL कराया, तो ये हमारा ईमान और यकीन है कि LOC के उस तरफ जो माएं बहनें बुजुर्ग जवान हैं, आज KPL का फाइनल ये इवेंट हम डेडिकेट करते हैं उन तमाम माओ बहनों को, उन बुजुर्गों को, those who have given everything for freedom। आज़ादी सबका हक है और मैं एक दफ़ा फिर सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। PCB का, तमाम स्टेक होल्डर्स का, IG आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, और सबसे बढ़कर ये कि पार्टिसिपेटिंग टीम्स का, फ्रेंचाइजेस का, स्पॉन्सर्स का। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान का है। लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए जिंदाबाद। Zindabad. Thank you very much, Mr. Shahryar Khan Afridi. Moving on, ladies and gentlemen, I would like to invite Prime Minister Azad Jammu Kashmir, Sardar Abdul Qayyum Niazi Sahab, to please say a few words as well. ज़हन में तू हरा दे हार को, तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत ज़हन में तू हरा दे हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मुजफ्फराबाद दारुल खलाफा से KPL का जो टूर्नामेंट हुआ है, यहाँ ये दुनिया को एक पैगाम चला गया कि आज़ाद कश्मीर अमन का खित्ता है और फिर यहाँ हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पूरा अमन खित्ता नहीं है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि आज़ाद कश्मीर पूरा अमन खित्ता है। और ये इस वक्त जो आज ये KPL का फाइनल हुआ, इसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन है और मकबूजा कश्मीर मैसूर है। और हम ये KPL हम कश्मीरी उन शोदा के नाम करते हैं कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और ना झुके हैं ना बिके हैं। और दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि उस पार कश्मीरी एक जालिम हुक्मरान के ज़ेरे क़यादत जो है और 9 लाख फौज और उसके दीगर अदारों ने पूरी कश्मीर को मैसूर कर रखा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इमरान खान और अपने यहाँ की इंतज़ामिया जिन्होंने ये KPL को कामयाब किया है, उसमें हमारी पुलिस, हमारे IG और चीफ सेक्रेटरी और दीगर अदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आने वाले वक्त में जो भी इंटरनेशनल सतह से कोई खिलाड़ी आएंगे, टीमें आएंगी, उनको अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ एहसास नहीं हो रहा है कि हम कहाँ खेल रहे हैं,
امن کی جگہ پر کھیل رہے ہیں. تو میں اپنی حکومت کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ جو بھی کے پی ایل جس وقت بھی یہاں ہوگا اگلے سال, اس میں آپ تبدیلی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میری جس دن حکومت بنی, میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا, اسی دن یہاں کے پی ایل ہوا. شاندار انتظامات پر میں تمام اداروں کو مبارکباد دے کے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اور سر ہم آپ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں تہہ دل سے. تھینک یو ویری مچ. Ladies and gentlemen, that was Prime Minister A.J.K. Sardar Abdul Qayyum Niai Saab. But now moving on to that one person who dreamt about it, who perceived about it as well and worked day in, day out. Ladies and gentlemen, he is the president of SRG KPL and he is Mr. Arif Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, all Kashmiris, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو for this great event. Of course it is for the Kashmir and it is for the Kashmiris. اس وقت ہمیں دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. No matter those are Kashmiris, those are Pakistanis, everybody is supporting Kashmiris at the moment. کشمیر پریمیئر لیگ ایک برانڈ, ہم ایک چھوٹی سی ایک چیز ہم نے ایفرٹ شروع کی تھی. Now it is becoming a brand, بگر برانڈ, اور جو کہ ہم گلوبل اس وقت براڈ کاسٹ میں ہم جا رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے تقریباً 50 ملکوں میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے. سو اٹس اے بگ اچیومنٹ فار دا کشمیریز. میں یہاں پہ اسپانسرز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز ہمارے باقی ساتھی اسپانسرز کی بات نہیں کر سکے. تھینک یو ویری مچ ٹو دی آل اسپانسرز, خاص طور پہ جو ہمارے ٹائٹل اسپانسر ہیں ایسا گروپ آف کمپنیز, تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ گولڈ اسپانسر وی آر ہیونگ پی ایس او, کشمیر بناسپتی, سپر ایشیا, میزان, سروس ٹائرز, اسلامک ریلیف, اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ پارٹنرز, ٹپالٹی, امپائر اسپانسرز, گیٹ ٹیکنالوجیز, and then we got CSR partner Shahid Afridi Foundation, and then we got FM 89 radio partner, Muslim Hands as a CSR partner as well, Special Communication Organization, PTV Sports, Geo Sports, Blitz, Transmedia. Thank you so very much. اور میرے سامنے ایک بڑی شخصیت کھڑی ہوئی ہیں, بدر رفائی صاحب ہیں, بابی بھائی, ان کو بڑے پیار سے ہم کہتے ہیں. بابی بھائی, تھینک یو ویری مچ فار اے گریٹ پروڈکشن. تھینک یو سو ویری مچ. دنیا بھر میں جو آپ نے امیجز دیکھے ہیں, از دا مین جنہوں نے یہ پروڈکشن کی. اچھا, یہاں پہ 2-3 چیزیں اور ہیں اس وقت ہمارے پاس جو تھینکس تو آف کورس سارے کر رہے ہیں بیکاز گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں, تھینک یو ویری مچ اسپورٹس بورڈ جنہوں نے دن رات کام کیا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیس ڈپارٹمنٹ نے, آئی جی صاحب آپ کا اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ. اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی بہت شکریہ, وہاں سے بھی ہمیں ایک ریمارکیبل سپورٹ ملی. خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا شہریار خان افریدی کا. شہریار صاحب نے, شہریار بھائی نے, ہی ہیز بین اے ریمارکیبل سپورٹ. شہریار صاحب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, آپ سے ریکویسٹ ہے میری. اور ہی از مور دین اے بردر. ہم ان سے سارے پروجیکٹس, چیزیں, فیزیبلٹیز دونوں بھی ڈسکس کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو اینی وے شہریار بھائی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور گریٹ ایفرٹ اینڈ فار یور گریٹ سپورٹ. وننگ ٹیم ہمارے پاس راولا کوٹ ہاکس ہے. آپ کو لالا, آپ کو بہت مبارک ہو بینگ اے کیپٹن آف راولا کوٹ ہاکس. اینڈ پروفیسر حفیظ بھائی, آپ کو بھی مبارک ہو, یو فائنلی میڈ دا فائنل. مظفر آباد ٹائیگرز راولا کوٹ ہاکس نے یہاں پہ ایک آج جو فائنل کھیلا, ان لوگوں کو بھی مبارک ہو. اچھا, یہاں پہ ساری فرینچائزز کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے فرینچائزز دے آر دا اسٹیک ہولڈرز آف دس لیگ. انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اس سے یہ سارے کا سارا پاسبل ہوا. دین میں امپائرز کا بھی شکریہ ادا. علیم ڈار صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, دا ون آف دا گریٹ امپائرز ان دا ورلڈ. آپ کا بہت شکریہ, سارے امپائرز کا بہت شکریہ. گراؤنڈ سٹاف, کیوریٹر ریاض بھائی نظر نہیں آ رہے مجھے, لیکن ریاض بھائی نے جو پچز بنائی ہیں, امیزنگ پچز. اور ریاض بھائی, گریٹ, گڈ جاب. ریاض بھائی نے جو پچز بنائی ہیں, ہائی سکورنگ پچز تھیں اور امیزنگ قسم کے میچز ہوئے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے بعد یہاں پہ میں 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں, بہت اسٹریٹجک اناؤنسمنٹس ہیں. پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بچے, اس دفعہ 5 بچے کھیل رہے تھے ہر ٹیم میں.
Now we are going to launch KT20 for the people of Azad Kashmir. Azad Kashmir के बच्चे होंगे. Kashmir T20 का एडिशन 1 आप इंशाल्लाह ताला करीब आप देखेंगे. Within 2-3 months हम प्लान कर रहे हैं. उसमें सारे कश्मीरी बच्चे होंगे. ऐसे ही टेलीवाइज होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही ब्रॉडकास्ट होगा, लोग देखेंगे उसमें. और लाला चूंकि अक्सर हमें एडवाइस भी करते रहते हैं बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर और बाकी चीज़ें, तो मैं लाला से भी कहूँगा कि आप भी हमें इसमें थोड़ी सी सपोर्ट करें कि एक एक मेंटोर हम प्लेस करें उन बच्चों के साथ, ताकि ड्रेसिंग रूम वो भी शेयर कर सकें और फिर यहाँ से हम KPL के अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकें बच्चे. अच्छा, उसके बाद क्रिकेट एकेडमी की बात बड़े अरसे से हो रही थी, जो कि अब हम उसको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं. शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ हम मिलके गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बेहतरीन किस्म की क्रिकेट एकेडमी ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो आज़ाद कश्मीर के बच्चों को हम देना चाह रहे हैं. उसका भी अनकरीब इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें अलॉ करेंगे तो हम क्रिकेट एकेडमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम यहाँ पे कायम करना. आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कश्मीर प्रीमियर लीग की इस वक्त 6 टीम्स हैं, 6 फ्रेंचाइजेज हैं. आपने देखा कंपटीशन में सारे थे, फाइनल में 2 टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च 7th टीम इन सीजन 2 ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग. 7वीं टीम इंशाल्लाह ताला होगी और 7वीं टीम का नाम जम्मू जांबाज, that would be the name of the 7th team. जम्मू जांबाज के नाम से आप 7वीं टीम इंशाल्लाह ताला देखेंगे. Lastly, thank you very much to my whole team कश्मीर प्रीमियर लीग की. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. My partners चौधरी शहजाद, अरशद खट्टक, अंजम चौहान, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया for the remarkable support and my whole team. और उसके बाद तैमूर का मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि तैमूर, he has been remarkable. तैमूर से बहुत सारे लोग नाराज भी रहे हैं throughout the process कि यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट क्रिकेट ऑपरेशन वाइज तैमूर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी पूरी टीम को मुबारक हो. सो ये वो सारी चीज़ें थी और अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया तो आई एम सॉरी, बिकॉज आई नो कि इस वक्त चैंपियंस को आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अगेन रावलाकोट हॉक्स. बेटर लक नेक्स्ट टाइम मुजफ्फराबाद टाइगर्स. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Mr. Arif Alegi. You're definitely a hero as well, and I want you to please stay over here on the stage so that you can give away the trophies as well. Very quickly, ladies and gentlemen, just appreciating the amount of effort all of these gentlemen have put in. First up, ladies and gentlemen, for the civil works of the biggest broadcast facility provided to SRG KPL by ZK Associates, I will request CEO Mr. Zaim to please collect his award as well. Mr. Zaim, और बहुत सारी तालियां भी होनी चाहिए इन सब के लिए, because they have definitely contributed quite a lot to SRG KPL. Now I will request CEO Blitz, Mr. Hassan Idris, to please come on stage. Thank you very much for amazing broadcasting skills as well, sir. Thank you very much for being with us. तालियां साथ साथ जारी रहनी चाहिए. Coming up, ladies and gentlemen, I'll request CEO Trans Production and Technology, Mr. Mueez Javed, to please collect his award as well. Moving on, ladies and gentlemen, Muzaffarabad Cricket Stadium was illuminated by Get Technologies. And I will request CEO Get Technologies, Bakir Bilal, to please receive his award as well. Mr. Bakir Bilal, thank you very much. Watch your step, please. Get Technologies, आपने मुजफ्फराबाद स्टेडियम को सही तरह रोशन किया है. Moving on, ladies and gentlemen, the man behind our title sponsor, Mr. Saifur Rahman Khan Niazi, founder and chairman of the SR Group. Thank you very much, Niazi Sahab, for being a part of SRG KPL Season 1.
नजर को रख जीत जहन में तू हरा दे हार को तारों से भी आगे रख अपनी. Now, ladies and gentlemen, the daredevil behind SRG KPL Season 1, he is Sayyid Sajjad Hussain Shah Sahab, Chief Advisor SRG KPL, President PHPA, to please collect his award. भी यही है हिम्मत तेरी पहचान है यही तेरी शान है. Shah Sahab, thank you very much. जिस तरह से आपने ऊपर से पैराशूट्स के साथ लोगों को लाए, बॉल को लेकर आए आप इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर, that was wonderful and commendable as well. Thank you very much for being with us as well. Now I will request the Secretary of Sports to please collect his award. He is Chaudhry Imtiaz Ahmed Saab. So thank you very much for the collaboration. तू खेले आजादी से तू जीत आजादी से. And now from Valley Tracker and Tours, I would request Mr. Vance to please come over here on stage to collect his award. Mr. Vance. Thank you, sir, for being a part of us. Moving on, ladies and gentlemen, I would actually request Mr. Samar Abbas. He has been our media advisor since day one. Thank you very much, champion. As well. Thank you very much, champion. Your leadership has been commendable as well. Thank you very much, Samar. It was wonderful to have you a part of SRG KPL, and you are from Muzaffarabad as well. Wonderful to have you over here. Now, I would actually request Mr. Iqbal Afridi to collect Mr. Shahbaz Khan's award from Mr. Arif Malik, who happens to be the CEO of Shangri-La Hotels as well. Thank you very much. Mr. Iqbal Afridi is collecting the award on behalf of Mr. Shahbaz Khan, CEO of Shangri-La Hotels and Resorts as well. To please come over here on the stage, head of KPL Broadcast, to please receive his award as well. Bobby Bhai, thank you. तारों से भी आगे रख अपनी नजर को रख जीत जहन में तू हरा दे हार को. Sahab, CEO SRG KPL Season 1, to please come over here on stage and receive his award from his best buddy, Mr. Arif Malik as well. And ladies and gentlemen, I think that we really need to make a lot of noise for cutting edge group of companies as well, because they were the ones who made the first ever season of SRG KPL Season 1 successful. Sir, thank you very much for joining us. And now, ladies and gentlemen, the Prime Minister of Azad Jammu Kashmir to please come over here and receive his award from Chaudhry Shahzad Akhtar, CEO, SRG KPL Season 1. So we are entirely thankful from all our hearts, from the bottom of our hearts. Thank you very much to the leadership of Azad Jammu Kashmir for participating and contributing towards the first ever season of SRG KPL. Thank you very much, gentlemen, for being with us. Just a little bit of time left, ladies and gentlemen, but before we move on towards where the trophy needs to go, once again, to all of those sponsors who participated with us, thank you very much. Title sponsor, SR Group of Companies. Gold sponsor, PSO, Kashmir Banaspati, Super Asia, Mizan, Service Tires, Islamic Relief, Strategic Timeout Partner, Tapal Tea, Beverage Partner, Cola Next, Umpire Sponsor, Get Technologies, CSR Partner, Muslim Hands, Shahid Afridi Foundation, thank you very much, sir. Like always, FM 89 Radio Partner, SEO Special Communication Organization, thank you very much for being a part of us. PTV Sports, you know I love you anyways. Geo Super, thank you very much for being a part of us. Blitz and Transgroup, thank you very much for your contributions. Ladies and gentlemen, as we move on, I would like to tell you that on the first day of the SRG KPL Season 1, we broke all records of digital viewing and we had 5.6 million views all over the world. And not just that, it gives me immense pleasure to tell you that in the first 5 days, in the first 5 matches, we exceeded 15 million views all over the world. लेकिन ये सब ना हो सकता अगर हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स ना होते, तो मैं सब फ्रेंचाइज ओनर्स के नाम लूंगा एक दफ़ा और मैं चाहता हूं कि आप सब दिल की गहराइयों से उनके लिए तालियां बजाएं, शोर मचाएं, उनके साथ अपनी मोहब्बत शेयर कीजिए.
Ladies and gentlemen, first up, I would like to thank you very much, this gentleman, Mr. Arshad Khan Tanoli from Muzaffarabad Tigers. Your team has been commendable, but better luck next time. Thank you very much for being a part of SRG KPL Season 1. Moving on, obviously, Mr. Jan Wali Shaheen Saab, sir, thank you very much for being a part of SRG KPL Season 1. He owns Rawalakot Hawks as well. Thank you very much, Jan Wali Saab. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सारे ओनर्स को हमेशा इसी तरह खुश रखे. Moving on, Meerport Royals, Mr. Adil Wahid and Salman Raza, thank you very much for being a part of us as well. Kotli Lions, Mr. Khalid Zia, Mr. Faisal, thank you very much for being a part of SRG KPL Season 1. Bark Stallions owner, Mr. Tawqeer Sultan Awan and Mr. Hamid Poti, thank you very much कि आप लोगों ने शिरकत की, टीम्स ली और उस जोश और उस वलवले के साथ आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसकी जरूरत थी यहाँ आजाद जम्मू कश्मीर में. Last but not the least, ladies and gentlemen, from Overseas Warriors, I would like to thank Mohammad Zakir Ali Saab. So thank you very much for your participation. Wonderful to have you. But now, ladies and gentlemen, before we move on, मुझे लगता है कि इन लोगों का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने ग्राउंड में पिचेस तैयार की और इनका ख्याल भी रखा, और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए. सबसे पहला मेडल रिसीव करने आ रहे हैं दी हेड क्यूरेटर हिमसेल्फ मिस्टर रियाज अहमद. तालियां इन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए. रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर अ हीरो. आपने बहुत मेहनत की है और हम आपकी इस मेहनत की कदर करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले सीजन में करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच रियाज भाई फॉर बीइंग विद अस. Now moving on to the curator, who happens to be Mr. Yasir Malik. Yasir bhai, thank you very much for being a part. You guys did a phenomenal job. इनके सब बच्चों ने, लड़कों ने, सब ने, they did a great job as well. जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने खेला इस ग्राउंड में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए. Thank you very much, Mr. Yasir. Moving on, ladies and gentlemen. Umpires obviously did a great job as well, and they truly deserve an appreciation. So first up, I would want the match referee, Mr. Ali Naqvi, to please receive his award and step up on the stage. Thank you very much, Mr. Ali Naqvi. Moving on to one of our legendary umpires, ladies and gentlemen, the on-field umpire, Mr. Aleem Dar. Sir, बहुत सारा शुक्रगुजार है हम सब KPL Season 1 की पूरी टीम. Thank you very much for being a part of SRG KPL Season 1. Thank you very much. Aleem Dar, sir. Moving on, the other on-field umpire, ladies and gentlemen, Mr. Ahsan Raza. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Thank you very much. Now moving towards the TV umpire. Ladies and gentlemen, he is Mr. Asif Yaqoob. Thank you, sir. किसी को देखें सब टीम्स तालियां बजा रही, किसी को कोई शिकायत नहीं आपसे. Thank you very much. You did a phenomenal job. Moving on to the reserve umpire, ladies and gentlemen, he is Mr. Rashid Riaz. Last but not the least, ladies and gentlemen, the Kashmiri umpire himself, he is Mr. Majid Hussain. Thank you very much, Mr. Majid Hussain. Now, ladies and gentlemen, before I move any further, I would like to invite these guests over here on stage with me so that we can award the real heroes who did what they were supposed to do inside the cricket stadiums and outside the cricket stadiums as well. First up, ladies and gentlemen, I would like to invite Saifur Rahman Khan Niazi to please come over here and join us on stage. Alongside him, I will request Mr. Ashar Khatar, Director KPL, to please come and join us over here on stage.
Mr. Bakir Bilal, CEO, Get Technologies, Mr. Imtiaz Ahmed, Secretary, Sports, Tourism and Culture, to please join us over here on stage as well. The winning franchise owner, Shaheen bhai, stage pe aa jaye hamare paas zara please. जी जान वली साहब के लिए बहुत सारी तालियां. And I will request Mr. Arshad Khan Tanoli to please join us on stage as well from Muzaffarabad Tigers. I will request Sayyid Sajjad Hussain Shah Sahab to please join us over here on stage as well. Advisor KPL, President PHPA. And last but not the least, Mr. Zafar Mahmood Khan from SCO as well. So please join us over here on stage. Now, ladies and gentlemen, it's about time that we celebrate the man of the match as well. Are you guys ready? Ladies and gentlemen, the man of the match for today is Mr. Asif Afridi. And SRG Group has actually given a check of 3 lakh rupees as well. आसिफ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने इजहार का भी इजहार करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज. जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फाइनल जीते हैं. जिस तरह हमने थ्रू आउट शाहिद भाई ने जिस तरह हमें गाइड किया, जिस तरह हम समझाते रहे, रियाज भाई ने जिस तरह हमारे साथ मैंने की, अरशद भाई ने, बासित भाई ने, तो काफ़ी खुशी हुई. उन्होंने बड़ी हेल्प की हमें. और शाहिद भाई तो बॉल टू बॉल हमें बच्चों की तरह समझाते थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे. ये क्या बात है. कोई ऐसी चीज जो आप खुद से भी समझ गए थे, कोई ऐसी चीज जो आपको पहले से समझाई हुई थी कि यार ये करना है आज हमने? शायद भाई तो बॉल टू बॉल हमें टारगेट देते थे कि हर बॉल पे यही करना है, उसके अलावा अगर कोई करती तो डांट पड़ती है हमें. यही सुनना चाह रहे थे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. ख़वातीन और हज़रात, इस खिलाड़ी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Now, ladies and gentlemen, moving on towards the SRG KPL Best Batsman Award, and the award goes to Mr. Zishan Ashraf for Muzaffarabad Tigers as well, and he's going to get a check worth of 3 lakh rupees and a trophy from SR Group. Thank you very much, Zishan, for being with us. It was wonderful to have you as a part of SRG KPL Season 1. Thank you very much. क्या बात है यार, क्या बात है. ये मैं नाम पढ़ रहा हूँ तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. Once again, ladies and gentlemen, I'm actually going to invite the SRG KPL bowler of the tournament, and he's going to receive a check worth of 3 lakh rupees and a trophy from Get Technologies. And once again, he's from Ravlakot Hawks, and he is Asif Afridi. मुझे लगता है आप समझे ठीक से हैं सारी चीजें. Thank you very much for being with us. Lovely having you over here, and you truly deserve it. Moving on, ladies and gentlemen, now it's time that I invite the SRG KPL best fielder of the tournament to collect his check worth 3 lakh rupees and a trophy from SR Group. He is Mohammad Basim Jr. from Muzaffarabad Tigers. He's definitely a superstar in the making. हमें भी अच्छा लग रहा है आपके साथ स्टेज पे खड़ा होकर. Thank you very much. You truly deserve it as well. Moving on now, ladies and gentlemen, it's about time that we invite SRG KPL best wicket keeper of the tournament to collect his check worth 3 lakh rupees and a trophy from SR Group. And he is Bismillah Khan from Ravlakot Hawks. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए.
جیسا کہ چودھری شہزاد اختر صاحب اور عارف ملک صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایس آر جی کے پی ایل میں کشمیری پلیئر ضرور کھیلیں گے, تو اب خواتین حضرات, it's about time that I invite SRG KPL best Kashmiri player, and ladies and gentlemen, he is Mr. Salman Irshad from Meerpur Royals. तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में तू हरा दे हार को, तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, moving on towards the SRG KPL player of the tournament. He, ladies and gentlemen, happens to be Hussain Talat. And once again from Ravlagon Hawks as well. Hussain, ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے, کیسا محسوس کریں آپ مین آف دا ٹورنامنٹ بننے پر؟ بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لالا, ارشد بھائی, باسط بھائی, ریاض بھائی, جس طرح سے ان لوگوں نے گائیڈ کیا, فریڈم دیا کھیلنے کا اور اندر لیڈ کرنے کا. آپ نے دیکھا میں خود بھی کر رہا ہوتا تھا فیلڈنگ میں چیزیں, تو مجھے لگتا ہے اس سے میرا کانفیڈنس کافی ہائی ہوا اور میری پرفارمنس بھی اچھی ہے, اس لیے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زبردست. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں مظفرآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیل کر آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. میں پہلی دفعہ مظفرآباد میں کھیلا ہوں. انوائرمنٹ کافی اچھا ہے, پچز کافی اچھے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈومیسٹک کے بھی ہمارے میچز یہاں پہ ہوں تو اور اچھا ہماری کرکٹ پروموٹ ہوگی. Thank you very much, Hussain, for being with us. You truly deserve a big round of applause as well. Now, ladies and gentlemen, moving on, but I would like to invite someone who's going to collect his check worth of 3 million rupees from SR Group, and I would like to have a word with him as well. Ladies and gentlemen, the losing captain, Mr. Mohammad Hafiz, ke liye bahut sari taaliyan honi chahiye from Muzaffarabad Tigers. Assalamu alaikum, Hafiz bhai. Walaikum assalam. First of all, congratulations. Nevertheless, you guys truly made an effort. Muzaffarabad Tigers to बहुत पहले ही आ गई थी फाइनल्स में. क्या हुआ आज और क्या करना चाहिए था आपकी टीम को और क्या गलतियां रह गई जो अगले सीजन में आप शायद इंप्रूव करें? कोई गलती नहीं है. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू रावला कोट, जिस तरीके से क्रिकेट खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट. दे वर द बेटर टीम इन द होल टूर्नामेंट. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऑर्गेनाइजर्स का कि इतना शानदार टूर्नामेंट खेलने को मिला, क्राउड का, कश्मीरी लोगों का जितना उन्होंने हम सबको प्यार दिया. सो इट वाज वंडरफुल टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रीटिंग अस लाइक अ स्टार्स. थैंक यू वेरी मच. हफीज भाई, जाने से पहले आपसे मैं भी यही पूछूंगा दोबारा एक दफ़ा, या मुजफ्फराबाद की ऑडियंस, मुजफ्फराबाद का एम्बियंस, मुजफ्फराबाद का माहौल और ये स्टेडियम क्या हमेशा याद रहेगा आने वाले वक्त के लिए? देखिए, कश्मीर जन्नत है और जन्नत हमेशा प्यारी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर के लोगों का, कश्मीर के तमाम लोग जो यहाँ पे आए, सपोर्ट किया. सो वी रियली हैप्पी और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा बेहतर टूर्नामेंट होगा, बेहतर ऑर्गेनाइज होगा इंशाल्लाह. सी यू वेरी सून. Thank you very much, Hafiz bhai. And we hope to see you in the next season of SRG KPL as well. Moving on, ladies and gentlemen, अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, first of all, a check of 10 million rupees from SR Group. Ladies and gentlemen, he is the winning captain, the national hero, Mr. Shahid Khan Afridi from Ravlagon Hawks. लाला, सबसे पहले हाँ जी, जान वली साहब को साथ ले आना. लाला, सबसे पहले तो आपको इतना इंतजार कराने के लिए सॉरी. अब आप अपने इज़हारात का जरूर ख्याल कीजिए या ख्यालों का इजहार कीजिए. वेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने केपीएल को कामयाब तरीके से ख़त्म किया. और मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स का, लीग्स का एम्बेसडर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर से मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है. मेरे बड़ों का, मेरे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ है. 1948-49 में मेरे दादा को यहाँ के वज़ीर आज़म ने गाज़ी कश्मीर का लक़ब दिया था, साहबज़ादा अब्दुल बाकी साहब.
اور آج میں یہاں پہ اتنی بڑی KPL کی ٹرافی اٹھانے لگا ہوں, یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. شہریار آفریدی کا یہ بڑا زبردست انیشیٹو تھا. دل و جان سے اس شہریار کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ لیگ کیا جائے, لیگ ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ان کی محنت رنگ لائی. میری یہ جو ٹرافی ہے جو ہم جیتے ہیں, یہ کشمیر کے لوگوں آپ کے لیے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیے ہے. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا KPL کی مینجمنٹ اور پاک فوج کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لیگ کو کامیاب بنایا. میری ریکویسٹ بھی ہے ہمارے PM صاحب, ان کو بہت بہت مبارک ہو. یہاں کے وزیر اعظم ہمارے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں کے بچوں میں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے, پلیز میں اویلیبل ہوں یہاں کے لوگوں کے لیے. یہاں کی کرکٹ اکیڈمی ہونی چاہیے, کرکٹ ہونی چاہیے. کاشف جیسے, ارشاد جیسے ٹیلنٹڈ کرکٹرز اس یہاں پہ موجود ہیں, صرف ان کو فیسلٹیز دینی ہے تاکہ وہ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں نہ کھیلے, پاکستان میں ہی کھیلیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. شاہد بھائی ایک منٹ, اب میں ایک منٹ کا پاز آپ سے لوں گا. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین فار بینگ ود اس, واز لولی ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشنز. اب میں ٹیم کو بلانے لگا ہوں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ نیچے چلے جائیے. پہلے لالا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم ٹرافی کے ساتھ ایک پکچر کھنچوا لے, پھر آپ اپنی سیلیبریشن شروع کریں. Can we have the Rawalakot Hawks, the entire team over here on stage? Gentlemen, make some noise for Rawalakot Hawks! This is what they've been waiting for, and this is the winning moment, the trophy, the biggest prize for any team. 19 days of hard work, 19 days of great cricket, and we've come down to this ceremony where the deserving winners lift the trophy. Rawalakot Hawks winning the final by 7 runs. What a close margin that was. What a brilliant performance that was. Probably throughout the game nobody gave them a chance, but then they came out so strong right in the end, exactly when it mattered, and they won themselves the first edition of the SRG KPL, the Kashmir Premier League. Rawalakot Hawks led by Shahid Afridi and his men, with Asif Afridi winning himself the man of the match by bowling that last brilliant over in which he had 2 wickets and just that 1 run that was given away in a close finish. It was 9 runs required in the last. Have a look at this. Got Inzamam, tried a reverse sweep, probably that was the mistake. Then got Osama Mir, and then came Arshad Iqbal. He just did not allow anyone to score anything. And look at the keeper. He almost kept his eyes at the non-striker's end on this delivery and got the wicket of Mohammad Asim Jr. This is the last ball. Doesn't matter, another drop, but they won the match because they needed 9 runs of the last ball. Brilliant scenes, will be remembered till the next season comes. Let's have a look at the match summary. Muzaffarabad Tigers won the toss and put Rawalakot Hawks into bat. We always thought they were 15-20 runs short, 169 for 7, but then made it tough for the Tigers to chase it down by some really good bowling from the spinner Asif Afridi, and don't forget Hussain Talat, who got 3 for 18.